рот закрыл. Сам так Ты закрыл. находишься на территории Не России. хами. Я буду снимать. Зачем снимаешь? Еще раз буду снимать. Не надо меня трогать Не вообще. надо меня снимать. Буду снимать. Срочная новость. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Новые правила, новые законы сейчас включаются и скоро уже будут в силе. А в многих местах эти законы и правила уже работают на сегодняшний день. Если вы не знаете русского языка, если вы не можете сдать экзамен, вам будет очень трудно получить патент, потому что برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد می‌کند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و می‌خواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو می‌بخشد. ملحمی پیگمنتا برای بیماری‌های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم‌های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان. очень сильно смотрят на знание русского языка, на историю. Почему-то я не знаю, историю вы должны знать, чтобы получить патент. И потом еще патенты в некоторых городах трудно получить своевременно. Придется ждать месяцами, минимум там 2-3 недели. По словам людей, которые уже получают, либо уже получили. Экзамен теперь будет очень обязательно сдать, и как раньше ходить и в разных фирмах вы уже сдавать не можете. Вам нужно будет приходить в государственные учреждения и сдавать в государственных учреждениях. Поэтому соблюдайте законы, делайте патенты вовремя, чтобы у вас не было проблем. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد می‌کند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و می‌خواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو می‌بخشد. ملحمی پیگمنتا برای بیماری‌های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم‌های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان.